wabarakatuh. Welcome to Online Educational Development Society. I am Muhammad Zakir and Chowdhury Ali from OEDS. তো লেসন 9 এর মধ্যে আমি কি বুঝি নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস এর ব্যাপারে অঙ্ক বুঝি বললে প্রেজেন্টের মধ্যে আমি নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস কেঙ্গুরি বানাইবাং ইয়ান চাই ন তো আমি এখন লেসন 10 এর মধ্যে নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস এর মধ্যে আরো দুটা ঠাই গই বললে কি নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস অফ ফাস্ট বনে আগৰ জমানাৰ মধ্যে আৰু নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস কৰে বনে ফিউচাৰ বনে ন তো এখন আমি লেসন 10 এর মধ্যে আমি কমবা ফুৰিবা আমি লেসন 10 এর মধ্যে ইবা ফুৰিবা জিবানে নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস ফার্স্ট মধ্যে বনে না মাঝের মধ্যে গুজরি গিয়ে যাওয়ার মধ্যে বনে ইবা পরিবাং না তেরে নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস ফার্স্ট বনে দে ফার্স্ট বনাই বলে বলি আমি কি ইউজ করি ওয়াজ ওয়্যার এই লফজ জনমা ইউজ করি না এই লফজ জনমা ইউজ করি এটা আমি কোন লাগি সেন্টেন্সেস কল বানাইছো আর আমি অর্ডার রুল লিখাম তিননা অন্য সেন্টেন্সেস দেন তিননা রুল আছে ইবা মধ্যে অর্ডারে তিননা রুল আছে পহিলা জানিলে ইন্টারোগেটিভ রুল সওয়াললাই দুসরা জানিলে অ্যাফার্মেটিভ আনসার জবাবলাই तीसरा यानले 3 नंबर यानले रूल नेगेटिव आंसर लाइन नॉट यानर पर जॉब दिबल लाई ते आमारटी पहिला सार मध्ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बानाइते सॉल्व बानाइते कोनि लागरा बरेसो पहिला सार मध्ये वाज वेयर दुनवाटी कोनो गवा आनिबां दुनवा कुमारा आनिबां न कोनो गवा आनिबां न तारपरे इबार लगे जायदा आमी सब्जेक्ट आनिबां सब्जेक्टर परे नो एक्शन आनिबां न तो ये सेंटेंसेस इन मध्ये एक्शन নাই कारण इन नो एक्शन सेंटेंसेस तो तारपरे जायदे आमारटी जॉब दितो মনে হইলে रूल यान यूज करा उड़िबो न अफर्मेटिव आंसर हला आमाटी रूल दूसरा यान यूज करा उड़िबो तो ये पहिला रूल एदे दूसरा यान मध्ये रूल की फरक होय देसो तो इंटरोगेटिव रूल मध्ये आसिले पहिला यान मध्ये पहिला सार मध्ये वाज वेयर दुनोटी खनक गाइनां ताबो सब्जेक्ट आइनां तेर मध्ये अफर्मेटिव आंसर मध्ये यानले एप्रोग्रे फरक होय दे केंगले एर मध्ये वाज वेयर आगते से सब्जेक्ट फराशे किंतु अफर्मेटिव आंसर मध्ये सब्जेक्ट तो आगाय जाबो वाज वेयर फराय देबो बस इदुरे फरक बाकी नो एक्शन और ठीक আছে ন আর নেগেটিভ आंसर দিতে মনে হইলে অ্যাফার্মেটিভ आंसर দে নেগেটিভ आंसर बराबर কই অগল লফজ বেশি দেব কই বললি কি নট অগল লফজ বেশি দেব কই নট হিবা করে বেশি বলে ওয়াজ ওয়্যার পরে যায় নো एक्शन এর আগে নো एक्शन এতে ওয়াজ ওয়্যার মাসখানে বিসখানে নট অগল লফজ কি দেব বেশি দেব তো এন্ড লাগরি যদি আমি সবাই আনি গেলে প্যারাগ্রাফ ইবা কি হবো নো एक्शन সেন্টেন্সেস फाजर হইব ন আগৰ জবানাৰ নো एक्शन সেন্টেন্সেস হইব जनी हमारा खटा मध्ये आगर जमाना मध्ये नो एक्शन सेंटेंसेस कोनी बुझे अंगले तुयको स्कूल ला असिल्ला ने हड्डे बा आगर जमाना गिवे आर तुयको स्कूल ला ने असिल्ला दने अंग देर मध्ये एक्शन नाही बाप नाही देटला नो एक्शन नॉन लये साबाइक पैराग्राफ पुरो गिवे देटला बिली आमी एबारे नो एक्शन सेंटेंसेस इन फास्ट हिंदिला होय पारि न तो मेरे जी रोल इन दहायंग रोल हिन लय और डायरेक्ट बराबर हिंदिला एर मध्ये सेंटेंसेस सकल यूज गजंगा नरासो examples in मध्ये ख्याल गय साइले रोल इन ऑर्डर फाजाबो why you a student तुयगो स्कूल ला असिल्लाने तो तुयगो स्कूल ला असिल्लाने खड खटायन कि सवाल यानो सवालनर परे आबार कनजमानात पजियान ख्याल गय साइले असिल्लाने ngodiyan आबार जवाना पहुंची गय एराला इंटरोगेटिव इन फास्ट ओ यू नो तब इंटरोगेटिव इन फास्ट होनर परे गुंगुई ख्याल गय साइले साबाई यान मध्ये पैराग्राफ यान मध्ये कि नाइ एक्शन लोवा नाइ बाप नाइ एटाला बिली आमी यान मध्ये इबार कि सेंटेंसेस कइबां नो एक्शन सेंटेंसेस इन फास्ट हिंदिला कइत पारि न तो नो एक्शन सेंटेंसेस इन फास्ट इंटरोगेटिव होय दे रोल यान मुताबिक बराबर आसे दे एटालाई होय दे न तो आमी एरे जि रोलान बुझि रोल यान ऑर्डर एर मध्ये फाजा गुंगुई ख्याल गय साइले सो वाज वेयर दुनोटी खनक गान बुरिबो इ मी वेयर न्यं वेयर केला न्यं सब्जेक्ट यू दे एटालाई ही शी हिनलाई आयला मी वाज यूज गरि आ बाकी सब्जेक्ट हकलला आमी कि यूज गरि वेयर यूज गरि एटाला बिली मी वेयर न्यं न तब कि एंडो ये सब्जेक्ट न्यं तब नो एक्शन को एंडो ये मी नो एक्शन को न्यं स्टूडेंट तो यार माने कि ये तुयगो स्कूल ला असिलाने और मी योगो स्कूल ला असिलांगले आमाटी रूल नंबर 2 इवाले कि दिया उरिगो जॉब नंबर रूल नंबर 2 ले जॉब जंगे सो आवर स्टूडेंट मी योगो स्कूल ला असिलु तेर मध्ये वाज वेयर सब्जेक्ट फॉर कि एंडो ये वाज वेयर दुनोटी कोनो गवान रे मी ये वाज अन्य वाज केला न्यंगे सब्जेक्ट आयलाई वाज यूज दे वेयर यूज नो एटलाई नो I was a student इबागो कि नो एक्शन है नो तो इबा अफर्मेटिव आंसर बनि गयो तो नेगेटिव आंसर बनाते मन होले ओगो नॉट लफ्ज को वासर पर जाय दे आमाटी बेसी गरिया बर मी ऑर्डर एंदिला बेसी गजम I was not a student मी ओगो कि नो सिलु स्कूल ला नो आसिलु मी ओगो स्कूल ला नो आसिलु तो इबा कि ये फास्ट सन मध्ये नो एक्शन सेंटेंसेस नेगेटिव आंसर है नो तो एंदिला आरोग्य मसालिया इबा लिखि was your teacher
হিবগুয়া মাস্টনি আসিলনে হইতে সোয়ালাই মানে কাম ঘটনা সোয়ালে বাদা আবার ইয়ান কনজনা পৌঁছে আগর জানা পৌঁছে পৌঁছানোর পরে আমি এর গঙ্গুই খেয়াল করে চাইলে এর মধ্যে অ্যাকশন ভাব নাই দিয়ে তাহলে এবার নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস হয়ে না তো পুরা হইতে চাইলে আমি ইন্টার এন্ডলা কইবারি was your teacher iba paragraph iba sentence iba interrogative sentence in no action in past handla কই পারি না about no action in past handla কই পারি তো এবার জব দিয়া না যে কানেলি কি সল কানেলা সিলে হিবগা মাস্টার নি আসিল নাই তো ইয়ানোর জব দিয়া নইব হিবগা মাস্টার নি আসিল অথবা মাস্টার নি নছিল এই জব দুনিয়ানোর দিবলা আমারটি রোল নম্বর 2 এর রোল নম্বর 3 ইজনিয়ার ইউজ করা উড়িব ন তো মেহেন্দি লাই ইউজ করি অর্ডারে জব জঙ্গে সয়রে শি ওয়াজ আ টিচার হিবগা মাস্টার নি আসিল শি ওয়াজ নট আ টিচার হিবগা মাস্টার নি ন আসিল তো এর মধ্যে স্বাভাবিক সেন্টেন্সেস জিন ইউজ করে এর মধ্যে গঙ্গুই খেয়াল করে চাইলে এরা আমি যে রোল নেম বুঝি বরাবর রোল হিনে পাওয়া যায় আর কোনো নয়া জিনিস কোনো কিছু নাই টেনজিলা নো অ্যাকশনাল মিনিং অকল ওয়ার্ড সকল ওনারা বেশি বেশি জানিলে ওনারা টিনে এটা ফার্স্ট তারপরে প্রেজেন্টের মধ্যে নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস বানানো বিলকুল আসান প্রেজেন্ট এখন জমানার মধ্যে নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস বানাইলে আমি আর ইউজ করিবা আর ফার্স্ট গুজরিয়ে জমানার মধ্যে ধরিছে আমি নো অ্যাকশন সেন্টেন্সেস বানাইতে মনে ওরা ইংলিশ ওয়াজ ওয়া ইউজ করিবা না টেন দিলা নো অ্যাকশন ওয়ার্ড সকল অন্যরা বেশি বেশি ইয়াদ করিবা জানি কি আছে পোস্টম্যান আছে টিচার আছে অফিসার আছে এন্ডিলা আর কি আছে শপকিপার টিভান্ডার গ্র্যান্ড গ্রসার এন্ডিলা বোট গোল্ড স্মিথ এন্ডিলা নো অ্যাকশন সকল আছে এই নো অ্যাকশন ইন ইউজ করে আমি সেন্টেন্সেস সকল বেশি বেশি বানাই পারি জানি were you a farmer তুমি ওগো কি আসিলা নে আল্লাহ মানিস আলগরে হিন্দিলা মানিস আসিলা নে তো আমি ওগো আল্লাহ মানিস আসিলা নে I was a farmer I was not a farmer আমি ওগো আল্লাহ মানিস আসিলা অথবা আল্লাহ মানিস নো আসিলা হিন্দিলা সেন্টেন্সেস সকল ইউজ করিবা না তো এইবা ওগো নাসমা আসিলা নে মনে হলো was she a nursed she was a nursed she was not nursed হিন্দিলা কি করিবা রে সেন্টেন্সেস সকল বেশি বেশি বানাবা তো নো অ্যাকশনাল সেন্টেন্সেস বানানো আসলে বিলকুল আসান তো আপনারা বেশি বেশি বানাবার লাগে এক্সারসাইজ করে বেশি বেশি করিবার কোশিশ করিবা আর এর মধ্যে যেখানে অ্যাড্রেস দিয়া গিয়ে ফেসবুকর লাইক পেজর হিন্দিলা ওই জিমেলর হটমেলর ইয়াহু মেলর হিন্দিলা অ্যাড্রেস সকল ইউটিউবের মধ্যে আপনারা কোনো ভিডিও মিস হয়ে গিয়ে এগুলো হেঁটে যায় এটা অর্ডারটা ডাউনলোড করে পারিবা আর এর মধ্যে যে লাইক আছে লাইকের মধ্যে লাইকটাই করিবা তো আর ওই কমেন্টের মধ্যে কমেন্ট লিখিবা দিবি না তো এই ডর মধ্যে আপনি ইয়াদ রাখিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু